Okay, so munang nangutan ako kung naba mo MMW o wala. So for katong mga nanay MMW, so this is just a review kay naman is MMW no, we have the measures of central location and we also have the measures of dispersion. Okay, so kining measures of central location and dispersion was discussed sa MMW. So ang additional lang nako dire siguro bang mga next meeting ra since 1 hour man tano. Okay, ang ma-additional lang nako is kaning coefficient of variation and we also have the percentiles and deciles. So mura na siya ang wala sa MMW. So since na may wala ka kuan ka experience ka under MMW no or basi nakalimot na mo, i-discuss ng gapon nato ang method of central location and central location and the measures of dispersion. Okay, so unsa ganitong tulo ka measures of central location for those nga naa na MMW? Hello? So by the way, ang atong lecture is online siya always kay wala tay room. So siguro kuan if makakita ko room kay kini siya gi-message man gid ko sa among department chairman nga wala gid ni siya room nga section for lecture ni okay ra man pud ko kay makita man pud gihapon sa mga kuan mga laboratories. Okay, so balik ta. Okay, so unsa itong mga measures of central location? Na naman dire na naisa ang mean. Unsa pa gyud? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes. Unsa pa may mga measures of central tendency? Tulo man to ka book, di ba? We have Mode median, ma'am. okay, the mean, median, and the mode. So, thank you. Kanina ito bag. Okay, so let's start with the mean. Okay, so if we have two set of students, we have class A and class B. Kung tanaw nato, which group is smarter? Kinsa kahay mas bright? Kabayo ako pero Okay, so kung tanaw nato si class A, si class B, ang highest niya is 162. While si class A is 140 ra yung highest. So kung magtanaw lang ta sa highest nga score sa student sa each group, kaingon tanong nga si class B. Pero kung tanaw na to ang lowest, mas dako ang score sa lowest sa class A compared sa class B. No? So lisod maingon nga mas bright si class B or si class A kung kanang tan-awon lang nato is the highest and lowest nga scores nila. So kinsa man gyud. Okay, when we compare groups, two groups or more than two groups, no, especially like this one, we have the IQs of 13 students for class A and class B. So para sa yun mag-compare which group is smarter, we need a certain number to compare, no? So kinahanglan tag isa ka number nga mo represent sa kada grupo. Unsa may mo represent sa ilaha. So dira mo sulod ang measures of central tendency. So kung naa natay kabaluman mo unsay average no, kung kwaon na to ang average aning class A, ang average sa class A is 110.54 while ang average sa class B is 110.23. So as you can see, na nag-represent nga na yung number nga represent ang IQ sa class A and napoy number nga is certain number nga nag-represent sa IQ, average IQ sa class B. Okay, as you can see, kay nakita naman nato ilang average, mas makaingon ta nga mas dako ang average sa class A compared sa class B. Tanawa gani, they are roughly the same kay pare-pareha ra ang nagmatter agad sila sa decimals, no? Masabtan on sa iyang pulos.
mangita tag certain number to represent or mangita tag isa ka number to represent the group para mas dali siya i-compare to other groups. Okay, so kinsay mas smart kung mag-base tayo sa ilang average, we have class A. So with a summary descriptive statistic, it is much easier to answer our question. Okay, so measures of central location. So ang measures of central location or central tendency represent the value or values where the data observation tend to concentrate or cluster kung asa nagtapok ang data or pila kanang asa duol ang data. So in other words, these measures help us to represent the entire mass of data by a single value. So there are three measures of the central location. We have the mean, the median, and the mode. Okay, ang mean, this is just the average. The usual average, or the arithmetic mean, kanang i-add tanan divided by pila ka buok. Ang median is the middle score, which is the middle pag imuhang i-arrange imong data into ascending or descending order, the middle score. Okay, ang mode is the most frequently occurring value. So, pinakadaghan, majority, no? Okay, so let's start with the mean. Okay, the mean is kanang usual again ninyo nga mean nga average nga na hibalan. You add all the values of the data set, tapos i-divide nimo ang sum sa pila ka buok ang number of values. So this always exists for quantitative or numerical data or at least an interval level of measurement. So ang mean can only be computed if ang imuhang data is in interval level or ratio level. So walay average or walay mean ang nominal data, ang nominal and ordinal. Kay it does not make sense kung mayong kag blue plus green divided by 2, no? 'Di ba? So walay mean ang kanang mga nominal data. And also we have the ordinal data, wala po'y mean. Kay if you have the sana socioeconomic status, dili man na nato ma-add, ma-divided by pila sila kabuok, no? Okay, so ang mean can be mag-exist lang siya for interval level and ratio level nga measurement. Okay, so suppose we have this pila man kabak 1 to 14. 14 ka tao and this is their monthly salary. So we have ang isa ka tao is 10K, the other one is 11K, and the other one is 19K. So kini mo ni siya ang ilahang salary. So to get the mean is i-add na tanan ilang salary divided by pila sila kabuok. So 14, you have 251 over 14. So the answer is 17.9K. So mo na siya iyahang mean. So the mean for population and sample, the same ra iyang formula. Okay, so ang difference lang is the notation. We have mu for the population mean and x bar for the sample mean. So the same lang, i-add nimo sila tanan divided by pila sila kabuok. Okay, or divided by the number of data set. Okay. Okay, so consider the following monthly salaries of 14 employees of CSU. So, again, no, mo na ganina ang example. I-add na to sila tanan divided by pila ka buok. So, you have 17.9K. So, as you can see, kining 17.9K, okay ra ni siya mo represent sa ato ang data. No? Duol-duol ra sa iya ang mga values. So, katong sa tong formula, we have x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 padulong kag x sub n. Mo na siya yung pasabot ang first nga value, second nga value until sa pinaka-last nga value. So, n nato is 14, no? So, 14 na po na siya taman.
Okay. So, if we have this one, katong 14 ka-employees sa CSU, unya na ay masagol sa ila nga ang monthly salary is 695 billion. Okay, kini daw siya kay kuan ni kanang siblings daw ni siya. Mga anak ni Henry C. No? So masagol siya dira. So ang atong mean mahimong 695 million divided by a billion giday divided by 15. So ang mean nato will be 46.3 million. So if ang atong aim is to find a number nga mag-best represent sa atong data, nindot ba ni to represent our data set? Nindot ba ning 46.3 million? Mo represent ani nila? Hello? Hello, nay naminaw. Hello, nindot ba ni? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Kay di ba ang atong aim is to find a value nga mo represent sa ato ang data. Nindot ba siya? Di ba mo represent dapat ma-represent ko ana niya. Unya ang nigawas nga monthly salary, mean monthly salary is 46.3 million. Unya kasagaran sa mga employees diri ang mga sweldo is only 10K, 20K, 25K. Isa ra gani ang niabot og bilyon, ang kasagaran in thousands of pesos lang. Siya kay niabot ang atong mean kay niabot og million. So nindot ba ang mean to represent this kind of data? Yes or no? No, ma'am, kay dili sila pantay, ma'am. Okay, no. Kay nga naman, halos gani tanan sa ilaha kay naka 1,000. Nya isa ka bilyon. Nya ang atong mean na hinuon na himong milyon. Wala man gani milyon dire. No? So, ang mean, kini siya is, dili siya best to represent this set of data. So, mo na siya nakaapan ni mean or mo na disadvantage sa mean. So, ang advantage niya is ma-take into account all the available information, meaning magamit niya ang tanan available information kay ato magitong i-add tanan values, di ba no? Divided by pila ka buok. And this can be combined with means of other groups to give the overall mean. So, pwede siya kintahay no na kay mean nga GPA sa mga first year, mean nga GPA sa second year, tapos magkuha pa kag mean nga GPA for third year and fourth year. Tapos imo dayon tong i-combine tong tulo ka mean divided by 4. So pwede siya ma-combine with other groups. So mo na yung advantage niya. Ang disadvantage niya is this is a very sensitive measure. Anong sensitive man siya? Kay kung naa siya'y extreme nga value, kanang it's either taas kaayo nga value kaysa sa kadaghanan or kahaubos kaayo nga value compared sa kadaghanan, affected dayon kaayo siya. No? Again, this is a very sensitive measure kay if na kay extreme values dali ra kay siya mabira. Pareha atong ganina. We have the salary nga kanang prepareha ra no tapos na niabot dayon tong na ay 695 billion ang monthly salary. So nabira kaayo ang atong mean. So ingon anay kini naarat ta diri tanan. Tapos diri ang siblings. Ang mean instead nga naa diri sa kadaghanan ang mean niabot noon siya diri. So which is dili siya best to represent our data. So if we have extreme values again, extreme values it's either dako kaayo or gamay kaayo nga value compared sa kadaghanan. So if natingon ana nga value ang atong mean is not suitable to represent our data. Tapos isa pud niya ka disadvantage is pwede ra nato makuhaan og mean ang interval og ratio level. So check your sige itong interval.
Kung unsa itong ratio. Ang interval is katong walay absolute zero, no? Katong kung kag zero, dili pasabot nga wala, like the score. If may kag zero iyang score, dili pasabot nga wala siya score. Zero lang gid iyang score. No? Ang ratio level is kung may kag zero, ang height, pasabot wala gid siya height. Okay, so again mo na siya yung disadvantage, very sensitive measure, dali ra maapektuhan for extreme values, and this can only be used on interval or ratio level nga data. Okay, nasabtan? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, let's have a quick test. Okay, the mean is not a sensitive measure, true or false? False. False. Bago pag ako nag-ingon, no, ang disadvantage niya is ang mean is a very sensitive measure. The mean is obtained by adding all the values of the data set and dividing the sum by the number of values, true or false? Hello? True or Yes, false? That yes, is ma'am. true. True. Okay. Yes or no, the sex of 4 students are as follows: female, male, male, female. Can we compute for the mean sex of the 4 students? Yes or no? Hello? Yes, ma'am. No, ma'am. No. Nganong no man? Saan kay pag-compute ang mean? I-add tanan divided by pila ka buo. I-add, ma'am. Oh, pwede din na divide ma-add and plus ang divide. male o female. Unsa man, add ta male plus female bayot. Male plus ana di ay. Dili no. So dili ni siya pwede kuan og mean because this is unsa man ni siya nga data. Unsa man ni iyang level of measurement? This is hello. Unsa man ni siya? Nominal, ordinal, interval, or ratio? Ordinal, no. This is nominal. Kini. Nominal na siya. Di man na nato ma-order. Di man nato ma-order kinsay una si female or si male ba. Again, di na nato ma-rank. No? So that is nominal. And again, ang atong mean is only for interval and the ratio. Dili ta makakuha for nominal and ordinal. So what is the answer? Yes or no? No, ma'am. No. Okay. No, ma'am. Okay, how But about this one? 6 students are randomly selected in statistics class of 20 students. Receive the grades of, so kini daw silang 6 out of 20, mao ni sila ilang score. So unsa may mean nga grade? Sige. Compute. Okay, what is the answer? Hello? 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 92 plus 84. Okay, so the answer is 82.5, ma'am. 82.5. Okay, so giada na divided by pila sila kabuok. Pag mangita gid ko room ani nga klase no. Kay basin ani nga minaw. Okay, next measure is the median. So ningon bi ako ganina no nga ang mean is not good if naa kay extreme values or katag kay imong data. Kay dali ra kay siya maapektuhan for extreme values. So if ingon ana ang imuhang data, you can use the median instead of the mean. Okay, so ang average
Ang mean, ang median is the middle score, and the mode is the most frequently occurring value. So let's discuss the median. So ang median is the middle value of the data set when arranged in ascending or descending order. Aha. Okay, so it can be used at all levels above nominal. So ang median, pwede na to siya makuha for ordinal, interval, and ratio level. Dili pwede na to kaanog median ang nominal. Okay? Okay, so for example, we have this employees, no? So natay, pili may kabuok. 1, 2, you have 1, 13 ka ba, ma'am? 3, 4, 13, 5, ma'am. 6, 7, 8, 9. Okay, 13. So kung 13, ang nasa middle is, ang nag-ihap ka no, 1, Kasi ay ka 5, 6. 6, kana 2, 3. Wait lang klasa. Lagi. Ka 7. 7. So 2, 3, 4, 5. Kung una na no, 6. Oh, so sa right niya na ay 6, sa left niya kay na ay 6. So ang middle is ang 7. 7. Oh, sakto mo. So ang iyahang siya ang middle. So the answer is 19. 19K. So mo na ang median. So remember class, kung magkuha mo og median, dapat naka-arrange siya in ascending or descending order. For my example, naka-ascending na siya daan. No, gikan sa pinakagamay padulong sa pinakadako. Opo. Okay, so how about this one? Kung mag-ihap ta 1, 2, 3, Even, ma'am. 4. Oo. No? 5, 6, 7. Oh, walay middle. So pasabot na adere in between sa ilang duha. No? So Ikuha na siya, ma'am. so unsay buhaton Add, ani? ma'am. I-add, I-plus, i-divide ko. tapos i-divide 2. So nadira sa ilang duha. No? So kuan na to. If ingon ana gani, di ba 13 man ni kabuk, no? Kini 14 ba ni? Okay. Yes, ma'am. So pag okay ra pag kanang add ang number of values nimo kay makita man nimo ang middle value. Pag even gani ang number of values, inyo rang kwaon ang average sa duha. So you have 19 plus 20 divided by 2, so that is 19.5K. Okay, so that is 19.5K. Okay, 19,500. So kabalo Yeah. ng ana no? Sayon naman no? So in general, kung ato na siyang himuan og instead nga kadto akong gibuhat, tinamban man to akong gibuhat kadtong 1, 1, 2, 2 ana no. So instead nga ingon ato, generally ingon ani na siya ang pagkuha sa median. Okay, for the median, mao ni siya ang iyang notation, and ang for I mean the population median, mao ni siya ang notation, and the sample median is mao ni siya ang notation. The same formula gihapon for population and sample. So if n is even, kuhaon daw nimo ang average sa ika-n over 2 and ika-n over 2 plus 1. So pasabot kung ang n nimo, if your n is equal to 14, pila man ang n over 2? N over 2 is 14 over 2. So this is ika-7, no? Ika-7 and plus 1. So 7 plus 1, ika-8 ang sunod niya. Okay.
So, ika-8. So, ika-7 ug ika-8 nga value, i-add niyo mo divided by 2. So, mura gid na siya. Okay, wait lang. Pag imuhang number of value or the number of values sa imuhang dataset is add, automatic, dili na ka mag-add, tapos divided by 2, automatic n plus 1 over 2. So, kung imong n is equal to 13, add man na, no, bukig. So, plus na ni mag 1, n plus 1 divided by 2. So, that is 14 divided by 2. So, ika-7. Para di na ka magtinamban, no? Kay kung daghan kaayo ang values, okay ra to kung ibuhat kanina kung gamay ra. So, pag daghan kayong values, ihapon na nimo pila sa kabuok. Tapos, pangitaon nimo ang imong i-identify if even ba siya or odd. Tapos, imo na da yung buhaton ni. And do not worry, kay tudloan mo nako later sa ato ang laboratory unsaon pagkuha pod sa mean and sa median using the Excel. And also sa SPSS, I mean sa JASP nga atong gamiton, automatic na siya mugawas later. Okay, so mura na siya class, no? We have the median. Okay, so if we have, the monthly salaries of 14 employees of CSU, again, naman to, no? Okay, this is si x sub 1, padulong kang x sub 14. Do not forget, nga ato siyang i-arrange in ascending or descending order. So, kini siya, gikan na is pinakagamay, padulong is pinakadako. Okay, so, here, n is 14. So, 14, ang atong gamiton is x sub 14 over 2 plus x sub 14 over 2 plus 1 over 2. So, ika-7, ika-8, 19K plus 20K divided by 2. So, you have 19.5K. Okay, kung add siya, naasin ganina, no, si siblings, ada na tog si siblings. Kaya ang atong median is 20K, na siya 7 sa left, na po siya 7 sa right. So, 20K, which is a good representation, no? Kay duol-duol ra siya nga value ani nila sa kadaghanan, no? So, ang median is, ang advantage niya, dili siya affected by extreme scores. As you can see from this example, natay extreme nga score or extreme nga salary, pero wala siya naapektuhan kay yung tan-awon raman kay unsa ang nasa middle. Okay, so this is unaffected by extreme scores and can be used at all levels above nominal. So pwede nato siya maggamit above nominal. So pasabot, pwede nato siya magamit for ordinal, interval, and ratio level. Ang disadvantage niya, only considers ordering order. So, value ignored. So, dili nato, di ba ganina, no? Ang atong consider is ang middle lang man yun. Dili nato unlike sa mean ba nga i-add niya tanan divided by pila ka buok. Ang median man gud ang i-consider is the middle lang, no? So, dili siya ma-ignore na ang uban value. Ang ilaharang gamit is ang pag-order sa iyaha. So, may disadvantage ni median. Okay, nasabtan? Okay, so let's have a quick test. Okay, the median is affected by extreme scores. True or false? False. False. Okay, dili siya affected by extreme values, no? Okay, the median is the middle score. True or false? True. True. Okay, yes or no? The sex of 4 students are as follows: female, male, male, female. Can we compute for the median sex of 4 students? Yes. Yes? Ma-order ba ni nato? No, ma'am. Ma-arrange ba ni nato? Oh, no, ma'am. No, ma'am. No, walay median ana. Kadi man na, this is nominal again. Ang pwede ra nato kuan og median is ordinal, interval, and ratio. Okay, so find the median. Pila man na sa kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kabuok.
So, bungkig no. So, first is ato sa siyang i-arrange. May siya ang pinakagamay. So, this is number 1, number 2, number 3, number 4, 17, number 18, 5, number 22, 6, number 23, 7, number 8, and 26, number 9. 29. So, ang n nato is 9. So, this is add. So, pasabot, atong kwaon is n plus 1 1. over 2. So, pasabot, you have 10 over 2. So, pasabot, that is ang fifth value. 5. Okay, so unsay fifth value? 23, ma'am. Fifth value si 18, 18, dili si ma'am. 23. Ang fifth value is 18. 18. So, we have the mode is 18. Median, ma'am. Ay, median day, sorry. Okay, so ordering. So, ang median nato is si 18. Okay, so last is the mode. Okay, so ang mode is the most frequently occurring value. So, last na ni class, ang measures of dispersion pagka Thursday na po na discuss. Okay, so ang mode, it refers to the most frequent value in the data set. So the mode can be used for any level of measurement. So pwede siya magamit for nominal, ordinal, interval, and ratio. No? Okay. So when the data values have an equal frequency, kung pareha ra daw kadaghanon ang data, wala tay mode. The mode does not exist. Pag naakay duha ka most frequent values, again, duha ka most frequent, meaning sila duha ang pinakadaghan, no? Ang tawag ana is bimodal. So, if naa kay 3 or more most frequent values, then it is called multimodal. Okay. So, ang kining sa mode, tan-awon ra gid nato kung pila ka buok ang values, no? So, dire ang mode, ang pinakadaghan is 15. So, pasabot ang atong mode is 15K. Kay naatay duha ra man ka buok 21K, ang 22K duha ra pod. Ang pinakadaghan is si 15K. Okay, mao po ni siya ang for the population mode and mu hat and x hat. And this is for the sample. Okay, so for this one, atong ihapon no, pila ang 10K, isa ra, ang 11K, duha, ang 15K, tulo, ang 19K, tulo, ang 21K, isa, 22K, duha. So, kinsay pinakadaghan? Si 15K o si 19K. So, pasabot, 10K. ang atong mode is 15K and 19K. So, ang tawag ani nga dataset is bimodal. Kay duha ka buok Bimodal. iyahang mode. Okay, so ang advantage sa mode is quick and easy to compute. Dali ra na to makit-an kung kinsay pinakadaghan, di ba? Okay, unaffected by extreme scores and can be used at any level of measurement. So ang disadvantage niya in a given subgroup could make this measure unrepresentative. So ang iharam kong tan-awon is the majority. Dili to niya makita kung kinsa kadtong minority. So dili niya ma-represent ang minority sa subgroup. Okay, let's have a quick test. The mode is unaffected by extreme scores. Paspas. This is true. Less than 1 minute na class. Ayaw na magsulod sa click sa same link. Kung mahuman na ni, okay na. Okay, the mode is most frequently occurring value. True or false? True. Okay, makuan manig mode. Dili. Kay pareha ra sila kadaghan. Duha ka female, duha ra pud ka male. The mode does not exist. Okay, so kini, ang mode is pinakadaghan. Si 15. 15. Okay, so that's it, class. Later na ng kuan, measures of dispersion. Next meeting na pod. Excuse me, ma'am. Yes? Na ako'y questions about sa kuan, ma'am, about sa median. Oo, unsa man.
need ba siya i-arrange from lowest to Yes, highest, ma'am? need Una, gid siya. una, ma. Ah,